Bon, mi le dinero, mi kwa kota gbede mi le gan. Le coup de deux années, mais File a hon kan we men le poton idodo we mi le fi. Wa se tambi don te don, ere mi wa a ino village en passa. Dawo wenu mi ku be gan do tanko de beneto me fi ma wa gboto ko me. Be wa se tante don, agbo me fi we ran jijon. Agomando mno ihome be mina wa lada to me bona goma kan po sera dada po de gbe jigla alada ko lu mi ka fo mi don se ta mi don ko nu. Noi wa se tante ton e komizo dangbo kaka do savalozi to rolome savalovi sunu savalovi nyonu ne mi fo gbon magandia. Boy kon to ko me agbangba ou nous wa se tenter donc e plan mi wa jijo. Nous wa mi ton wa se tan e remi wa gre ko widazi to ko me. Bon mi le dinero mi kwa kota gbede mi le gan. le coup de deux années, mais Bon ne no mla mi do. sangbidi, on vit notre nous. Sangbidi, ando, fan, qui dégueula, mais le point de quai, mais de me anduga, ay home ma e ko no anu me, adu we cheche ko no afia home. Akọ no seti de me here. Sun de ma kwa ko no e. Ko ya kwa mo jimabu. Ko tu pelu, fide mi gbon bo ya wan. E mo no ba ko. Mo na mo na me do. No go zenchewe ba yeni wa do sindoni zengo zenchewe ba mi do sindoni bo mano go zenche odi yeni wa do sindoni zengo zenchewe ba mi do sindoni bo yero go zenchewe ba ozei zen vive che do polo ba mi do sindoni bo yero go zenchewe ba Dekwe binu nukoyi toton podo tozitan po notron gbeto de demelezia lome gbeto enele no yi gbeto de rovu de walome zizame kari gbeto na nukona yi toton nozon beno moe de nu konton bon de tozi no iwale fizi aliji tokon la vie tangoton de yi tokon la vie dokpo de weme kame do gbeto nuku deji mon konton lega berako usu akoton Jacob de tron akolduta togbo hosu tome. Usu akoton Jacob tron akolduta agoyin wantome. Bo mele kaji. Togo don eno akeke. Akeke waji baba we. Bo baba we waji usu samia. Bo usu samia waji akoton. Bo tron akoldudu tokbo honsu tonji kakawa agoyin wantonji tanda ko waji de fine. Da gon wa ja to vie. Ba ma ya ron. We me ko gbo e. Et fille bon kaka baje sauvival fille de saraga de boju na fran sauvival ya fille bon fille ga no ma jiro me ko no pa chere bara kokoro ni do nde to ga ndera o me ala fille o yo kon holu de pour plein baje sauvival plein ga quoi holu de bo pie era gbere ba de il kaka ba ya kuja koye de ya kuya sota ekmonde mamonde la mi sedo don waje agbonu file ketere fe mission de ya je fran pa hwan don ekpo de so gwe ndo de waje fran pa hwan don ekpo e ma bla santon kokolo de sedo voilà ẹlẹgbẹ́ mi lẹ́lẹ́mí nga mọ̀ gbẹ́tọ́ de bọ́dọ̀ fi la yẹ ẹ nọ san bẹ́tọ̀ inú mi rẹ̀ mẹ́ hàn tó dama wàásù tì gbẹ́dọ̀ àwọn yìí gbẹ́tọ́ yẹn káyà gbósù rẹ̀ o mẹ yẹn gò wájú rẹ̀ yẹ yẹn àwọn gán náà wáyé yẹn nù tí gbẹ́jọ náà fi gà wọ́n yà já lẹ́rẹ̀ yẹ kó gbẹ́ báyìí yìí. Bude kaka boye ke ola ga on to ino ba mo mais on
sɔdzi la fi o ne dze te wala mi edze te gbakun na sɔ atɔ ta ɛrɛ ŋu gbakun ɛrɛ o xɔwu do kɔ mi la wele ma xɔlu mi na wele ɛrɛ xɔlu mi wele kɔn wa ɛrɛ xɔlu wele ne ba kpla mi na mi yɛ kpɔn xɔlu ɔ ɛrɛ mo ma da fɔ gba gbede bo yi dɔn ɔ de dze xɔlu ne ɛdi ɛfɔ kpa gbakun ta ne bɔn da fɔ kɔsiɔn de wa ne bo si do akɔnɔ bɔn ɛyɛ agba yi bɔn mɔ ke yɔrɔ bɔn jɛ de nukuma lɛ do bɔn jɛ ɛ ma jɛ kuro ɛ jɛ bɔn gbàgbọ́n ta rɛ ɛrɛ ń gbàgbọ́n do axɔlɔ mi yɛrɛ wele mɔ mi yɛ de afɔkpa mi yɛ do si de nɔ mi yɛ de afɔkpa bɔn ká bolo de nɔ bla xɔlɔ wele bɛ gàn bolo kó mi na wele mi yɛ bolo ɛrɛ yɛ wele gbede ɛrɛ yɛ dan o mɛ kuma gbogbo ma ha nɔ bɔn mi de do bɔn gã yɛ lɔ mi yà jẹ koe ma ka dzo fi de mɛ de kpekpe na nɔ mi ka fi de mɔ mi jẹ fi de koe nɔ filɛ mi jẹ fi de edze na wɛ o na yɛ fi de lɔ gra fami hɔlu filɛ ko edze bo dza ɛhãn mɛ fami hɔlu fi mi ka dze ma na xɔ de koe lɔ mɛ o de dze de bɔ la mɔ bɔn ke yɔrɔ dze mɛ ka kpɔn gbe yi lɔ gbe lɔ kolo ke lɛ ye bu de nya wele to gba yɛ ok wala mo gbe na mi de gbe na mi de ke wala de ha era mi do ana to bi ke wala na bi ke wala na bi ke wala ma gbe mo pe to jamba mi de me na pa mi na fi ya jamba na ba la ibi mi da e gbe mi na pa mi na da bo ya do de gbe ke wala mi gbe ya era mo no sa era ma gan fi ya no de to do na de mo mi academia no de gbe gbe na gbron kan lo nya he era mi ma fi na ga mi no ke ora na ni lo son gbolo bu de fna bi sese ti de jiro ye ne ye no era yo o ya o to da fa ba no ba da ma na ba ku ha de bu de ke to wa no ha de ba ja gbonu bo dan da gan gan de gboye dan lo fili agbonu mo fili jiwo ba mi se wele fene lɔjɔ ye dɔ rɛ mɛ ko jeni o mɛ o mi jɛna dama mɔsi ne ka yan ko mɛ tɔn ne ganji bɛ de ne dɔ biya do kpokpo we ma mɛ de se de jɛ sɔn mi yɔrɔ bɛ de di dɔ de yɔ kpɛ ne gan kan bi do kɔnɔ bɔn e wu dan lɔ ne ma kilo duro kɔnɔ ye wu dan lɔ ja yɛ kele ne wu dan xa lɛ xɔlɔ xa yɛ kɔnɔ e de ma ke yɔrɔ bɔn to mi yɛ de ma ke ma fili anɔ mi de yɛ mi yɛ mɔ fili ahan ne fili anɔ yɔrɔ dan gbona ne de mi je dan da o de gbomi nɔ mi wu wa dan lɔ ke yɔrɔ mi ka dɔ ɛmlo de jiro ma ɛrɛ ko ma ja do jɔ ma ke yɔrɔ awo ne ma ka nɔ ene àwọn akpa ni rɛ yɔ ade do bo de xa de kaka bo jɛ abogo mɛ bo nɔ te filɛ ne ko ne jɛ abogo mɛ e nɔ te bɔn ase ŋutu abogo mɛ lɔ ne ma mɛ mi tɔn lɛ gɛ de da igba na yɛ adza lɛ kpatsɛ dɔn kó fɛ ka abogo tsegbe nɔvi yɛ fi lɛ ɔ edze abogo mɛ bo dɔ atrɔ nɔ de bo dɔ yi bɛ de te kakaka bɛ dze afa ŋtɛ kiti kɔn fi afa ŋtɛ koto ya bo dɔ ŋtɛ lokovi lɛ igba kɔn fɛ bi. de akɔyin kan wa jɛ ganji yɛ akɔn tɛ yan kɔn de fun ko de mu. de akɔyin wa jɛ ganji yɛ to lɛ ke yɔrɔ yɔrɔ bɔrɔ mɔrɔ mɛ de lɛ n'a ba hami fi ne ye ma bilo nu bi mi kan pe mɛ lɛ bɛ gero bɔrɔ mɛ lɛ kpa lɛ bɔrɔ kun ma te kama bɔrɔ an bɛ mɛ lɛ ne mɛ lɛ tɔ ke gbɔn nɔ wuli do kuma wuli do kuma bɔrɔ bɛ yi ke yɔrɔ nɔ yi ke ka bɛ gero bɛ do akɔyin wa kɔn ɔn ne dabo wa sɔn de mi wa na ne y'a do fi lɔ kesi wa gɔn wa wa yi dɛmɛ nɔ lɛ wa de xa de kaka boye mɔ gbɔn dɔn fi de nɔ de ya mɛ vɛrɛ de bo ye mɔ gbɔn dɔn
pe mo gboro da o wa gboro ba ra ke oro ire Anthony Boy nei azan pe ya e mo nko de mi bo ya de o ke agan wa e be me no le ba do to ka be je gbon wa de ke zo na ba ra na me de Dio to dire ne ma do so ma wa mera wa ka bo me de on go to dole e do so me bo me de ru e bele bo e khame wo e horu na ro jine nde wa bo le bi ne we ohun de agwan wa yi e ke olu ni yo me ni e amo ke olu hu we de ya gan iwan governor wa pate ke olu ke wa le fier po yo hun konsi bozena agwan wa ra fi hun konsi wa le so le tron so bozena wa de ganve fonte po bozena no ene jo mo ema o me o mi to ya ku to gbora mo te mi kan wa ire o mo kun to be bide me bodo asan ile yi sam le friend e mo anu ene din comme do le me se ndo to tin fi da mi agmo ni e le dio ya do pro tan bo we so wa na bu me de ga si fro be hun consider we ja kan to kun de na hun consider we ya na to de ti me gbon pe mi gba wo jo du ni e lo pon pe na ke ona do to du le ti me agba to e je ne bla se gbogbo bo se ne me de pe bo fun àwọn le e se agba to bo se ameropo bo se gbogbo bo se ameropo wo do bo le gbon pe de ga son côté na do ma do yen àmọ́ gbon te pe mi si din de ni fi din bo mi de du ene côté ene no jone bon de agbo ma ga la kholoji ka ba ton ba la kholoji ka ba ton e ara gon kan wa do mo bo iwe ma da khoton ru sama do mo ba mi se me re ga da khoton ru se le mo na ali jire ko no le me o me ho le do khoton se e ara gon kan wa bodo mi de we ne gon kan wa we nya kholu vi de we do kholu we mo ye na ko da gbe ne fa gbo le de ya gon kan wa na ho ye boton e ra gon to pon alors ne e ra gon to pon bon gon aje pa me da ina ya kholu beaucoup video nya do kholu video nya do dan kwe kan o fotonu kuno po na gbenino azonwiwa medondo wu meme bibio to pipli kariko nanu kona itoton ezomo mera ko wusu akhoton Jacob de dekpen kotonu aminu eyin ponte wu da odopo na walodagbe zinzadagbe de do meme bibio kariko nanu kona itoton podo to dokun ton po mi a confrère ni tangbo mi ton da yi koko ajo mi no yi meri martin tangbo ajo we bon e wa do bon ye de wezu kanka bo que meri wa so district na wa tangbo on le check canton ti ajo me bi so ni aviaji ajo we ye do yan ka wa tangbo ni e wa tangbo lo fi de o gan lo na no me de mi me do mi le din me mi no do din dai me yin ko de no na ne fi de gan lo na no ko nu igba itati ton yo pe to le kan so ba mo to pi tan me bi se do me na o ma se ita do ejo e do awo to na do yan wutu e me na ba to mi ton me mi o so an do sous préfet of fioga bo ma so jajo awo e ni ita so bo pp be wrenu e wa bo zigridi bo de ye ko le bo yin le ye ita so ton pe do do na hol ba hol zana pp we 17 ans de pp be lo hol yi bi bo do tata mana idu apo kaka we ko mi ablo démocratie ba yi ton dido ni mi o so mi de kikpone le me ni eyin charge ni eyin do krombe meyin wan to idon mi na bi mo ne mo je de na perception de dambo flan kaka egbe de gbe ko idon bi we de nu gba yoyo wo je so be o so do krombe yan si perception ko idon bi pe to adone do me ra o ma se jowe epon edu awo to an do yon do pro e igbe bo se jo université mi no de gle ton de me ndido e ma wi wa ene me mi o so yon nui kanji iwa pointon
nyo gbɛtɔ tɛmɛtɛmɛ fi de o tan gbogbo wa wa dɔ mɛ da wo kele ne ni azedio ma nyɔ to le yen dɔ ke ni wɔ gbɛ mɛ ekpo lɛ tɔn ena yi tɔn mɛ pɛlɛpɛlɛ tɔn de ena yi lɛ yi mu dɔ ke yɔ so i wa dɔ ma yi gbe e dɔ ne ka do de to wa nyɔ ma to wa yi nuku ma awo mi jo do. Il a participé longtemps, beaucoup même au développement de la commune de Dangbo. Dans le domaine de lotissement, il était dans le comité de lotissement de la commune de Dangbo. Longtemps. Et les litiges qui sévissaient au sein de ce comité-là, lui, il essayait de les arranger. Et tout le monde retournait chez lui pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Et il œuvrait pour que les vrais bénéficiaires des parcelles soient vraiment recasés et bénéficient de leurs parcelles. Il a été longtemps actif au sein de ce comité de lotissement jusqu'à ce que l'âge ait avancé, il ne sortait plus. Donc, malgré qu'il est à la maison, les gens allaient recevoir des conseils de chez lui à la maison pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir mieux développer, travailler dans ce domaine-là. Ewa ko zingi ro aguna no to emi to me ro aguna tin ro to mi to me o ye ko ron de fi ho ere nu e upo ye ko ro po de ti to kaka bo ai mo ye ko ron gan bo ye ko ron gan wa da lo me bo igbe na ro be iramblo station ro poro dogla fleteme ye wa do poto to me ho re to ro me ho ere nle po bo ye kun ai gba ro po bo na ye de na igba ye me de sin igba ye ze na ye le me lo le wa be singidi o do ko gbe popo kaka bo ye ro ko ere parquet de ho ro parquet e wa décourager bo aze igba ton devo igba ro ma clocho ezejo ro ene blo ba ma o ho de yi donc file station Saint-François de Sales Douglas dans était igba ho ton mi ndo jire. Ensemble ils ont beaucoup œuvré avant que cette église ne soit née. L'église est située sur sa parcelle qu'il a mise gratuitement à la disposition des fidèles de Douglas. Et sur le plan du développement, j'ai négocié un projet qu'on appelle PSAIA, projet de sécurité alimentaire par intensification agricole. Et il m'a beaucoup aidé en prière pour que ce projet soit acquis. Ce projet, c'est un projet de la BOAD. Et je vous dis que ça couvre 8 villages dans la commune de Dangbo, dont notre village Douglas. Et depuis 6 ans que nous sommes en train de travailler avec ce projet, c'est la veille de son décès que les pistes programmées par ce projet ont été lancées, ont démarré dans notre village après le lancement à Tchaourou. Perception dans Bodon. Où est bas? Si le sous-préfet non aille, où est bas? Donne dans Boberamo, à quoi à Koroko et Bio, à Tchakiouona. Il a occupé le poste du président du bureau de l'association des parents d'élèves du CEG. Il a travaillé là longtemps pour le développement de cet établissement. Par la suite, il a initié, en accord avec Roncolon Damas, Panou Sévérin, le lotissement de la ville de Dangbo. Donc, il est l'un des membres du comité originel de ce mouvement. S'agissant du développement de Dangbo, on ne peut jamais oublier le vieux Ahot Aminou. Il est l'un des fils les plus patriotes quand il s'agit des affaires de Dangbo. Dans les autres associations de développement de Dangbo, il est toujours membre, il est dévoué, c'est un vieux dévoué à la cause de Dangbo. On ne peut pas parler de Dangbo sans voir Aminou. Par Hoton, je l'ai connu par le biais de mon père, qui le citait toujours en exemple. Et au fil des années, j'ai appris à le connaître en entrant en contact avec lui. Et de par ces contacts, j'ai su que c'était un grand homme, très bien organisé,
qui prévoyait à peu près un peu tout. Jeune entrepreneur, ça m'a permis de m'organiser autrement. Parce que voilà quelqu'un qui a vécu à Dangbo, ici, mais qui a pu jeter ses jalons aussi bien à Porto-Novo qu'à Cotonou. Et ce n'est pas évident, donc nous devons tirer leçon de tout ce qu'il a eu à faire. Weleko nyɔnu zãgbe azãgbãgɔ suntitan xɔefo wienegɔ jɔgɔn awublatɔn daho ɖokpoyindo dangotodzi pataki hɛnu wusutɔn me mɛdako wusu akɔtɔn jacob esiɔ yɔrɔ mawutɔn. Kan wo dame ku 30 janvier de ko we fi we ku en ku to. Xɔekan wefɔtɔn nukunokpo na gbɛninɔ kan xixo to na yinukɔtɔn eti miɔ vawu. Kike ni robi sede bo we de ma bi mde yo no na date be pe me de pe me de adisi me de ami
fifa la tɛn bi sese mɛ kɔrɔ wusu samiya kun yɛ a kɛkɛ kun yɛ dagbe na tɛn a ye bɔn yi na gigɔna ɲɔgɔn ye bɔn y'a sigi de gba fɔn san kudo bɔn a gɔn yi wan a gɔn yi wan a gɔn kɛ wan a gɔn to kpɔn a gɔn vidian kpɔn sunuvi a gbangba a keke a yɛni wusu samiya mɛ de mi fili kpɔ de ma fili kpɔ boya gɔn to kpɔn kun bi jijɔ na tɛn a bi dada jijɔ na tɛn a ye bɔn yi na gigɔna ɲɔgɔn ye bɔn fi de na yi fi jɔ fi mɔɔ nana do kpɛn dɔrɔn mɛ sunuvi yɛ nyɔnuvi yɛ mɔɔ nana do kpɛn dɔrɔn mɛ bɔn kpɛn dɔrɔn mɛ a kpɔ yi kpɔn gbere yan dɔ a gɔn to kpɔn mɛ keke mɛ lɛ ee wusan mɛ lɛ ɛ ma mɔ yi ma dɔ mɔ yi na yi nɛ mi ka dɔ mi o ma to le mi kɛ to yi san to kiti to jɛw to ho azan gbe do kporo ko mi ne jɔ yi o ma bi bó ma jɛ o ma do o ye tɛn gɛdɛ gudu mɛ olu tse mɛ mɛ de fili ko ma fili ko mi yɔrɔ bi sese mi yɛrɛ ma nɔ fi kɔn fi den ka fi a gɔn jɛra jɛ tan bɔn y'a se de gbɛ fún bɔ san kudo bɔn ko de y'a dɔn mi pe gbedi yɛ ko da gbedi demɛ lɛ maa wòrán kan àmọ́ de ka ɲinan lɛ bɔn mi yɔ jibo dɔ lɛ maa wòrán do yɛrɛ mi yɛ dɔn ko cɛ ko yɛrɛ ma ci sɔn yɛrɛ fosi o ko fɛn ko yɛrɛ sɔn fɔ sɔn sɛ a fa du fa mi koro koro ja gbajira ba n da yɛrɛ o gbere ya yɔ kpɔ tse de ge o de tɔ bɔn a di si bɔ a mi yɔ yɛma ba n de ya do kpɔkpɔ gbere a mɛ le fi dɛ wa mɔ yɛrɛ yinɛ o si yɛrɛ anyi bɔ na mi yɛrɛ anyi bɔ na sisan kuma k'i jɔ na tiɲɛ ye. dide wɛsakunɔ tó wɛmɛ mɔ mɛdako wusu akɔtɔn jacobu walɔdagbe zizan tɔn gba kparɛna kuzan tɔn bɔnu nayi kuro kponi edzidzan yi loboblo kpli kpoto vie tɔn lɛ kpo kpli ne wuye yɔrɔ kpli gudo tɔ. dibidɔ nye kere o kpli de mi nya kpli mi gudo tɔ nu wa ku di kuku tɔ mu kan sɛnɛ wi azalɔ nye akpe wɛ. de kpli ne zi tɛmɛ mɛdako wusu akɔtɔn jacobu ekplɔnu vietɔn lɛ lobo dɔn yi ka yi tɔn wa zizan dagbe de yi do na do lobo nanɔ gbɛtɔ mɛ bɔn dɔ dzi de ayi gbadzi. mi ka yin su mɛ ba hɛnu si su wɛ nɛ kɔntɔn mɛ tɔn si mo na jɛ wɛ mɛ bɔn kɔntɔn do si wɛ bɔn aze bó se da si la bɔn kɔntɔn do gbele mɛ wɔn bolo mɔ su wɛ mɛ ba kɔntɔn mɛ tɔn si mɛ ba hɛnu si kɔntɔn do kpakpa ní a ma yɛn bɔ ibi yɛ mɛ lɔ ɛnɛ fo àmọ́ anyi la kɔntɔn mɛ si yɛ de bóyá dɔ kóra bi a ba wà nɛ mɛ wɔn bolo mɔ hɛnu si lɔ ní a ma lɔ yɛn bɔ ibi yɛ mɛ anyi la mi àná la mi lɔ àmọ́ adzro de o ba kó si jɔ kɔ yawo yɛn kún do mɛ awo mɛ wɔn bolo mɔ su wɛ nu ɛnɛ lɛ. ene godo eka wa tɛ de dzi bo do sɛnde lɛ. àmọ́ hɔn gbɔdze de ka filɛ n de fi o ma fi o mɛ ma do kɛ bi yɛ kɔ gbede mɔtò wa bi yɛ kɔmɔ de bi yɛ bolo tɔn àmọ́ mɛlɛ ɔnà tɔn ɛyà do kɛ bi yɛ kú lɔ gbé alɔ hɔn gbɔdɔ yɛ kan de ko wà á de to bi yɛ mɛ àmọ́ de di yɔ tɔn fi diɛ mɛ ma do kɛ bi yɛ kɔ gbede kaka sɔ gbɛ alo kporo yɛ. n'ade wɛsagun wa do wɛn mɛra ko akɔtɔn minnu na kuzan tɔn kpoto nuyɔ wɔsu tɔn kpoto mɛko de o nyi kpo wɔsu kpakpa to tito tɔn de na wa tiɔ nidi tɔn gbɔn. ne nku didi jɔ ma do tukura de àmọ́ ne se mi mɔgo ha le gbogɔ ɛyɛ mo yɛ wɛ nɔ de fi fúnɛ nu yɛ maa fi de atɛ mi do yi maa o kira yɛ de to ma wɔ no maa fi de atɛ mi do mi yɛ mo yɛ wɛ nɔ mi ko yɛ wɛ nɔ ko a to ne mi ka to fi ya di mi do ɔrɔ mi fi ɔrɔ ne ko gba filɛ na mɛ ma ka di mi de zanfɔni mɛ ma di mi zanfɔni mo gbe de se mi gɔ yɛ mɛ o yɛ di mi gbe de se mi gɔ a fɔ mi ɛ bɛ lɔ gan do pomɛ ɛ ma yin gan yɛ mɛ yɛ ɛ bɛ lɔ gan yɛ mɛ ka ye gan tɛmɛ de mi ko yɛ lɔ ko toro yɛ àmọ́ titɛ mi jɔ ma gbɛ fi de pepe ne ka di mi de mɛ se mi jà kú gbede
ya onyi roko ya makwala ngiro nya na majiro mana ya suda roko bon oui de hoto bon ja même kon ya ko ja ku fun ko bi no bon dabi mais ne bon dabi bon bata na haruko bon yo pa o me o de pepe de apiro nso ro gbigba o ilo ndawa ni ha onde la bo ya ma mele bi e bo de mele nu wa ne o e ma yin ta ya ba ilo ya te ha na ande ya ma bo fi le bi we ya du ja bo mi ya ki ma di ja mi han me am blode ma ma tete ya ma gbe ti de pepe me ma ga di mi sa mo yo gbere ngbe na ma ya de kan so bi ya mi ma du mi sa mo ni ngo san fun ni ya kore njiro mi sa te ya ya zumi kaka ito ni le wona ne zumi ito na je ko jai me le do te me to ma ka nyon si le do mi jon to ko ne je ko jai le we andi mi ya zumi tan ne me le na fi ma hin na mi sa ne ga da mi sa de va mi sa blolo sa cha to mi sa blolo abi ya sa na mo de mi sa blolo o ya blolo so ama goje cho bo me gbe nti a do fi yan no me ma do bon o ne dagbo nde jigberungo nde agbo gba ka nde do gba no awo aga fi yan ba ton ga ti yi ilo go ma wa ama ga fi yan ba ton ga ti yi me ma nti do gba no bi agodi ma fon po o dagbo me le agbo de me le ko jo ma mo bo me bi yan no bo an ti cho pele adi mi jo po me biano ne mi do algo nuara je po me biano ene ne ngo je wa no to e so ko ko ne ngo je fi e de ko ko ne je to me e de ko ko e bo so gbogbo de yo amo e so ade hun e se la o de so gbe a tondo nen ko je wa don to ya de ko ngo afi ya de ko ndo je ami sa wa to be nje ya de ko kon wa ton mo we ni ogodo don de ba igbon din e pipe ko fe na san ja pe gbere lo wa we men de akewo to be ya lo to me ho ko eyi si oje ba hunle amo me gbe bi enje wa do ina di mi we jai ma se sio me no tro ba et alors voilà bisi do mama nous aussi. Avant son décès, il avait déjà préparé son testament. Dans son testament, il a même eu à demander à ses enfants de m'associer à toutes les discussions familiales pour que les cérémonies puissent bien se dérouler sans faille. Avant 2008, avant de bosser, nous étions filles en 2000. Mais comment j'étais fille oui en 2000. Il m'a dit il m'a dit à fond. Oui, j'ai eu en 2000. À mon tueur mi tombe en gobe en dove. Toi il doit mi doit non. Nen de pepe jijo. Quand on mi don lambe. Nen mi do réunion lambe do na no wa. Donc réunion de mi do dina bi cc lambe ma go ten tom. E do polin. Do polin na no wa. Ne ko egbere ma tin wo. Donc polin ma go. Loué humain avocat là, oui on magon. Donc me dé o na o do hona wa bu ton fi le ye ma jo mi do. Me ra horo e wa do am ro mi ime ho. E yiro mi gboro. E fan fi le nde fi ni ngo ime ho. Afoje ma lo we do ku. Nunde na do awe ni. Ni ade fi gbere bo si ro nku hu. Se po vichile bo do airo jima. Nen yezemi no mogu. Yene ma zemi wa kwegbe yene ma chi odidi mi to ma po so ni eze chi o mi no aro kwegbe ne mi ni sinima ne de pinpon kaka je so o gbegbe ye na di mi e gbegbe wi an se chi o mi to so mo go wa kwe ye ka zemi ja kwegbe na zemi ami sa ho Saint François de Sales lo bo na ko de 2000 zanvon ni ezemi François de Sales bo ko de 2000 zanvon na se chi o mi no wa kwegbe bo te ne ka ko gene ina zemi wa amisa oda o no dam tome bona bla amisa do emiji bona ze chi mi to bona adi me ra one de ka mo ro ku go mi to de speak wa wo so gba ho de me na di chi no ro e gba ho ro bo blo nu di rengo
bo bla liden de xolo chenchen bo do jima ko den ye ko no do bo de ko do tio mi to ye ko ra le na do aga bo do han jiwe do tio mi to yi ko no na di tio lo fi de ye na blu foto to no xolo me e do bi se ki yami e ka wa do ami do nu de mi no blu de hen mi ton le ye ne ma blu de bo jodo na mi o ere ma di tio mi no gbero po gboro mi ko wa go mi to fo yo wa hoto mi ngo fo e ma do mo le o ne de no wa me ko le sinu gbon e mo e na wa nu mi to gbon ne di tio mi to de gbere gbe ye na so go e bo evo bo le no ko xo me gbon de hen mi to nu e ye na ko xo me mi to dede ye na ko xo me bo de no de yesu do poro pogo mo do abokun bo gba kon ke deji ye na blo bi bo na du ho ne ka blo mo le e si n se awe e si n se ne wepo buena so do nu wiwa mi ton buena ho hungan ye na da hungan buena ho de ago mi ton ji e ma yin de no di ti ogbero po nu ago buena fo e re di ne do afi mi do ye ma ago mi ton gbero po gberewe ko godo ton de di popo do le ye wi ne kini janta iku zumeti gbo da ho mu loko azagun eja yi atin gbo da ho o e bo jai de to lo be ikú di jo ma pè mí ne me do mo pe ma pè mí ne do mi ba re ma ro na na pe ko ngo ru me ra gbe awa gan na ma o ji do de ami o ire ko wa me ko de mi ya mi ne mi ya ri ki ari yo ndi ndo re mi ga to pe me ma se fun me ma so se mi la yin ka bo ma wa yiro ede mi to pe ma wu ko ru wa so ton. C'est une bibliothèque qui nous quitte. Donc e ba me de bo gbajumo da oro po e ma yan gbajumo dan ko ton clé e yan gbajumo to Benin lo compris we yan gbajumo de do no bio meme e ba me hore bo no siede e ba me hore bo yan gbajumo bo yin wana awu fife e no fe awu e no na me plon de jedo ni na me no na me Ce vieux baobab qui vient de craquer. Hotan jayin blo me ho dango ton de be edo sisi yo kwa vuton edo me ho ton me ho dede dangbolé me bo yin no plon me to dagbe o awubla kpodo fosisapo wati alidon meyon meraho akoton min ton leme meraho wusu akoton minu eyin wana kan vivant akwebiba nlewi alide sogbon lobo bakwe lobo kasono yin wana gbeto de no fakan lobo no bakwe lobo no dondo zizanti odo ibugote e modo manya didono e karo yin wan mere no kan wezun akweton flewe yin wan mi te bo mi do hon ton kaka je pe buregbe e to kokudi meraho wusu akoton jacobu ne ka je dekpe yin boyin aminu gbon e mere do ho yin do hoton aminu ne yin aminu logbon we le nu hoton aminu jo e sun si de boyin wan ajo ogbonu we no yin no pupo do ayo nlepo we no ayo nlo le bi se ne ka blo male ne yo akan se ro mo yin ko te na so de male me po ajo po mi po e do ne iro mi do aminu de hoton e yin aminu gbon ne. Vous devez savoir que les noms qu'on attribue parfois aux gens, ça révèle de l'histoire. Le vieux, c'est un commerçant transporteur. Et il a longtemps fait Porte-Novo. Il a beaucoup d'amis à Porte-Novo qui sont des Yoruba. Et tout comme en son temps, les commerçants de Porte-Novo étaient plus des Yoruba. Et lorsqu'il a intégré ce club, ne pouvant pas rester sans les suivre, ses pères d'alors lui ont donné ce nom afin qu'ils puissent maintenant aller ensemble. De médonto medaho akoton minutome etele kanu plome ama ba honton to si no siensia na ama hen sia ba ama honton to sia ba yina ko da to beto memo mo fie na le na ko ga ko nu gboge huma no do ko yo le igboma e ma do ayi kwe bo do le papa mi no do ami lo bon que ni anazan gbeto e bo gbezan to na inu kon maba henu siansi bro amado na ba henu to siansi papa mi no do ami lo bon maba konton siansi bro manyoro mere de konton mi to e bo ka ba si eton bro papa mi yen yi pon ne le teti
papa aminu en do ramiro akwe ma bulu peto awi to sin kweblu ni kwe koko ye poto peto awi to ko de jero an ba egbon ba epo ko mo ma do mi na koto eblu ni mere wa so na we bo ya son kweto na do de kwe ne son kweto me amo mere an jiyan ko bo wa so na we mo kweto na ko ki ko ye to ye ndo kwe no ba yi abi ya mo to sire an do de abaya mo family sire an do de ni an do mo ba yi azanto ma andiga papa kplɔn de no na ne zɔfrin dokpo de no tami ami no ta wɔn yi na papa no ama ya one mi yi ne ma mo blo kwe ma ba no ba kwe de no ve mo no ta wɔn mi ne ma wa go wa do lo ya de a bro kwe blo ko ya na ko de ma ye mo blo kwe ba no ba kwe ma wa no na me kwe pa kplɔn da o lo ne nígbẹ̀tọ́ tí ń gbẹ̀mẹ̀ nídọ̀ kó wíwé lẹ́yìn ìrajà ìfọlọ́kùn yìí ní múdo dé ìdọ́dọ́ kó wíwé nù ẹ̀mẹ́sọ́ ìnùkùn lẹ́jì àmọ́ mẹ́yìn sùn ẹ má bàa pé síwe ẹ má yìí wọ́n tó síwe. ǹdẹ́ inú kúnlọ́ mẹ́ ní ìdí ọgbà ó jèrè ìdàgbò fún ẹ̀ nìyẹn mẹ́ta ó rí ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ náà rí kàn tẹ́sẹ̀ tó mi. Òhwe tẹ́lẹ̀ náà gbáhwe o ẹ máa dé gbádùn kú tọ̀nù ẹ̀ yé ló ń gbáhwe ló dàngbò o ní àmàmù àyígbà mi ọ́ tún wá gọ́ àlọ́ àwẹ̀ ní ń gbáhwe lè fún ẹ mẹ́ta hwe rẹ̀ ó ẹ̀ sọ tójà yín tèmú ẹ̀ gbèrègbè sèrò mi jẹ̀ dókun díẹ̀ ẹsẹ̀ nùdúró tó tókun tọrẹ bó sẹ́ tójà dó fún ẹ èrè fatigé tó wọ́ tó do àtújà ní akpọ́n mi ra ní mi ní akpọ́n àsọ̀ndẹ̀ wà ẹ̀ ǹdẹ̀ tó mẹ́ta hwe dé ẹyin bó yín mẹ́ta hwe fi vẹ́ àmì. Eyin me xɔɖe bɔ nukplɔ mewɛa o nuɖea wa ɖe aɖea ɖe atsɔ to wa gbɔdɔa ɖe fitse si wa atsɔ lɔ ɖea ka wa ne yi gbɔe ɖe ne ye ɖe atsɔ wa kpɔ le no blogbo le ma aɖe gbe na gbɛlɔ ne aka na gbɔn ne aɖe kɔlɔ nu wa gbɔn ena to hewi ne ayigba alɔ eto me yana gbɛlɔ gbɔn ya ɖe hɔ ayigba ya hɔ ayigba hɔ lɔ ne yana ɖo ƒe gbɔn ne yana blogbo no to he me òhun ẹgbẹ́ ká sọ bí ọ̀hìn kó asúwò kó chẹ́ńchẹ́ yà ẹ̀nà kọ́ bọ́nà dọ̀ ẹ̀nà dọ̀ sẹ̀sùn tó wà sẹ̀sùn bọ́nà dọ̀ sàgbó tó wà sàgbó bá dọ̀ lẹ́nu nù ẹ̀yìn mẹ́ra ọ̀rẹ́ tsabọ̀ òtá vivi wẹ̀ àfìyé tó lè jìlọ sùwà ní ẹ̀bẹ̀ wa ẹ̀nà tó hẹ́mẹ̀ bọ̀ tó hẹ́mẹ̀ tán màá ò jẹ́ ẹ̀nà sọ de mẹ́ de nánà wínú wẹ̀ màá ò jẹ́ ẹ̀nà de hẹ́yà mi. Akɔtɔn aminu nyi wana mɛdɔn kple enawɛzɔn bɔlokovi lɛ yedze kpɔ lobodukoe. Ne y'a dɔn wo mɛnu fifi bɔn an yi dɔn wo mɛnu ti a yi gbaa dzi ne ye ma dɔn wo mɛ kɔmple kamɛ n dɔ mi abɛ atɔn ne ma da yi ne wo mɛ na bɛ atɔn maga yɔ mi de ba yɔ mi de wɛ de agbada godo yi yɛ mi dɔ mi ya ni yɔ blɔ yɔ kpɔ lɛ na hɔn mi bɔn mi a tia yɔ kpɔ bɔ awo de lɛ gbɔdɔ n de no jɔfi lɛ ne ma jɔ do ye. Mɛdako akɔtɔn aminu ezɔ yin gbɛranran tɔgbo hɔnsuvi lɛ na kɔnɖo kpɔ gbɛnɔ kpɔ ye tɔntɔn. Bẹ́ẹ̀ni mẹ́wọ́ mi tẹ́bi fọ́sọ̀ gbé yẹ zéwọ́n náà kpọ́nɔ kólókó mi dán bɔn mɛde wa fi lɛ koe lɔ kpe náà du tɛgbɛ nyà wɛ n bɛ wòye mɛ koe eyi koe mɛ xɔ lɛ tɔn xɔ. Di ọdún adọ ẹ wo mi fi de wa gebo tọ sunu nyɔnu bìnnẹ tiẹ de kple gbódò gbé kpɔ bó ato tangbo to lɔ mɛ pati xo ne gbɛ ndi lɔ nɛ pati yɔ mɛ biyan bolo pati mɛnɛmɛnɛ wɛ
Dio teme, me de teme. Ma ya teho. Ne yo to mi don na to ba dangbo die. To ma di hu ga dangbo. We men de da ge, de to, sunu yonu. E ndo gbe po, to nde jijo o. E ma yin lo. Oh, il bleu mi akon. E ma mo, e bi no do gbe po ni mo no le ya no. Ba ya kan tofa. Tofa, ndegwe ya jode, mi sa ramblio. E kan tofa. Ne mi sa bi o de jide, ya bi o sunu le men de. Dio di khotan minu ami tegbe ko po wa le ye se mo Jacob de pe ga ya tin ti awe na me ba nu ajira do de ba nu adongbre ge awo na no fi ajira no de Rentemenu miton manabu wezon lo mera ko wusu akhoton aminu de o poyon ko so de agbaza igodo so wi osu paapa weno nu kan lobo di sagbon fide akholu jijon de dangbo fide akholu zinpo no rome dangbo ton le bi papata wi de sagbon lobo motonze akholu duta zin wi wanezin afodote nukiko awajije ajogan wi akhosileze bokwe na Nado de yiseno yinye ton kia vieton le ezon lobo mera ko wusu akhoton aminu ekple vile lobo du po epo dide Jesu du poto àwọn vueton le po na tire godoto Aichira kulu no pawe dunu jiu e du diri tole dagba mike a obo bobo pa mi do abaluluwe Aichira kulu no pawe dunu jiu e du diri tole dagba mike a obo bobo pa mi do abaluluwe Avlanto a janga iku enojo video donu mo mera ko wusu akhoton minu e iku lobo jo vivi podo sile podo bo sisi de meledona renu wusu ton ezon lobo menyon akhoton minu le
ye kple lobona kplɔn vilɛ walɔdagbe de nazan lobona dzra papazi gododo. nde naɖɔ na vie tɔn lɛ naɖɔ avie tɔn lɛ lɔ ne yɛlɛ hɛ godo tɔn ne siɛ edzro mi lɔ ne vi lɔ lɛ ne tún kplɔn ye ne yɛlɛ si godo mɛ tɔn bo agbɔn de ɖo ayi wɛ kpɔ bo ku wɛ ene ninu mɛ tɔn ayɔ. À l'endroit de ces enfants, je dirais que Dieu n'a jamais voulu la tête des pécheurs. Le vieux était du milieu et il a fait ce que nos anciens faisaient. Donc il avait plusieurs femmes. Donc il a des enfants issus de différentes femmes. Il convient que tous ces enfants aujourd'hui respectent la mémoire de leur papa et méritent son image sur cette terre. Docteur étant là, vous êtes dans les gbẹ̀wònú yétons. Donc, yé non do gbẹ̀pọ̀, wíyàn ne ma bio yé mewe, yé ne do gbẹ̀pọ̀, mi de fico do ma de fico, yé ne non do gbẹ̀pọ̀. Ben c'est l'union, comme je leur ai dit, parce que le vieux est rassembleur. Si vous permettez, je dirais, et notre tombe de l'éton, moi on est non, filet goudou, ne yosu, il est sitona yédé. Il est sitona yédé, oui, on se crâne, donc, pour un go, digo yédé, et non bleu de béfier. Je demanderai à ces enfants d'être unis, de se comprendre pour pouvoir emboîter les pas de leur papa. Il a beaucoup d'enfants. Et vous savez, quand on a beaucoup d'enfants, les enfants, le plus souvent, ont des petits problèmes entre eux. Mais moi, je les convie à l'unité, à l'amour fraternel entre eux pour pouvoir vraiment faire le derrière du papa. Au nom de Nando Sedo Viele, mais le propos, il y a un tomi ton d'agréé. Bon, il y a un affaire étant dit. Et je prie toujours, après ça, moi, je prie toujours pour que rien n'entrave l'union, l'amitié, l'amour, rien n'entrave cette union-là, cette entente-là entre ces enfants. Nde diona bio file yin do ye bisese ni konpe do po. Wọ́n dé inú ẹ̀rọ náà ìhàn ọ̀tọ̀ àmì ń sìn fi sùn kó tó yàn ń po ó wẹ̀ yín lọ́mọ kò ní gbọ́n yẹn yàn bàbá yìí tán tó pé kárí atọ́ nùkún àwọn èdè ìpọ́n mma ìfúnẹ̀ pọ́n bó ṣe jẹrẹgbẹ tó pé tán gbé mà ṣe jẹrẹgbẹ pọ́n tó pé tán gbé but èdè ọ̀sùn dín ndé nkọ́sàn gánà kàn èdè pọ́ èdè tó nà pọ́ bọ̀ tó kílámà náà tì náà yìí èdè hàn èdè bó yọrọ papa ẹkú bójú yedo emagadɔ yin yɔkpɔvo emado anɔnu yɔsɔ yin mɛko mɛ ewodo asi bo daso bo dzivi eko yin mɛko eni tɛkpɔn bo hɛn ele lɛ na papa si godo ni nyɔ na tokura ni ma anɔ godo tɔn bolo ne nkɔsɔn ka hɛn yɔ wa na ye bɔ ema ka fa gari nu do agbaro kplɔ mɛ ni emu ɛka do den lɔsɛ eni bo den lɔsɛ eni ma se ne de a eni anyi dɔ mo nu he wɛ sɔbɔ ma do na nɔ kpɔ. Nous avons des gens qui ont été médecins. Nous avons des gens qui ont été médecins. Papa Roton, pour moi, par exemple, c'est après mon père, c'est lui. On n'a pas besoin de naître de quelqu'un pour être son enfant. De la même manière que nous ne devons pas, parce qu'on est des mères différentes, et ainsi de suite, non. Puisqu'on a vécu dans le même creuset, nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc ces enfants doivent garder ça à l'esprit pour continuer à œuvrer pour tout ce qu'il a fait durant sa courte vie sur terre. Yo, asanga gbegana vieton le. Dide e to doa. Bono ye kon, buka no mede no vie vire kon. O wa ne ma ne na do kro mi don le. Ne de no don me lo po lo docteur lo po. Ma ne blo ne ye ton ne gbodo klo mi don le me. Kwe kawe faton kundo po na gbeni no kariko medondo wu ezombo merako wusu akoto aminu eyin ponde wu daho do po bo agbegbe de je no le menele bidi awu blame
na ye ma so dans ce plan mais la ko wusu akoto aminu tomba amo were pepe nu de hundo ne na bio ali don le ye kan na doto ko de me la ko akoto aminu do cho tronfi de dio do na do e wo me fi de wa gebo to sunu yonu bi ne chen de pele bodo gbe po nogo zenchewe pa ye ni wa do sindoni zengo zenchewe pa ni do sindoni bo mano go zenche odi ye ni wa do sindoni zengo zenchewe pa ni do sindoni bo ye do go zenchewe pa ozen vive che do polo pa ni do sindoni bo ye do go zenchewe pa ozen vive nye do polo di ye ni wa do sindoni no go zen vulodi ye mini wa do sindoni zen go zen chewe pa mi do sindoni bo ye go zen de pa mi do sindoni zen go zen de pa mi do sindoni bo ye go zen de pa mi do sindoni zen go zen de pa mi do sindoni bo ye go zen de pa zen vive che da o de pa mi do sindoni bo ye go zen de pa zen vive che da o de pa mi do sindoni